नमस्कार जय जगन्नाथ मु आलोक आपण मानकु स्वागत करछि मो चैनल को। आज मु आपण मानक पई नेकी आसीछि क्रिस्पी कुरकुरा फ्राए कलरा रेसिपी। याकू आपण माने गरम दिन रे पखाला भात सहित खाइबा को बहुत ही टेस्ट लागिबो। रेसिपी देखिबा पूर्वरु आपण माने जदी मो चैनल को सब्सक्राइब करना हदी प्लीज प्रथमे सब्सक्राइब करनियतु जा फल कि मो वीडियो नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण पाखु जल्दी पळेबो। तो चलतु देर न करी रेसिपी स्टार्ट करिबा। आज मु आपण मानक पई नेकी आसीछि क्रिस्पी कुरकुरा फ्राए कलरा रेसिपी। याकू आपण माने 15 दिन मासे पर्यंत स्टोर करके गरम दिन रे पखाला भात सहित खाई परिवे। बेसी भी झिंझट नहीं, बेसी भी समय नहीं, आपण आकू कम समय रे बनै परिवे। एबे चलंतु जाननबा कौन कौन सामग्री दरकार हेबो। क्रिस्पी कलरा फ्राए बनेबा पई एडी मु 300 ग्राम कलरा को 2-3 थर भल भाबरे धोईकी रखिछि। एमिति फ्रेश आउ कसी लंबा देखिकी नेकी आसीबे। कलरा फ्राए बनेले सुंदर देखा जिवो, खाइबा को भी भल लागिवो। ए चलंतु ए सब को काटी नबा। कलरा को तो आपण माने भाजिकी तरकारी बनेकी खाउथिबे, किंतु आज आमे क्रिस्पी भाबरे फ्राए करिबा जेमिति 15 दिन जाय स्टोर करके रखि परिबे, गरम दिने पखाला सहित खाइ परिबे। कलरा जदी मोटा आउ बड़ साइज वाला देखिकी नेकी आसीबे, सेतिरे टिके चोपा बेसी थिबो, हल्का उपरु टिके चांची नेबे। देखंतु सबु कलरार आग पछ काटिकी बाहर करदेले, तापरे आकु मझिरु काटिकी लंबा लंबा करिकी काटी नबा। कलरा को आमे लंबा भाबरे काटिकी फ्राए करिबा, सेति पई 2 इंच लेखा गैप करके काटी नेछि। देखंतु कलरा को 2 इंच लेखा गैप करके काटी नेछि, तापरे तार मझिरु काटी नबा। देखंतु 2 फाळ लेखा करके मझिरु काटी नेछि, तापरे सेथिरु मंजी को बाहर करनबा। कलरा रे जेतिकी मंजी अछि स्पून रे भल भाबरे बाहर करनबा। कलरा पिता बेली प्राय काकू काकू पसंद नहीं, किंतु आज आमे जो प्रोसेस रे बनेबा बिल्कुल पिता जाने पड़िबनी, समस्त को बहुत भल लागिबो। देखंतु कलरा रु मंजी पूरा भल भाबरे स्पून रे बाहर कर देछि। पुणी आउ गोटे साइड रु स्पून रे मंजी को भल भाबरे बाहर कर नउछि। आज आमे कलरा को क्रिस्पी आ कुरकुरा भाबरे फ्राए करिबा। जदि मंजी थाई कि आमे फ्राए करिबा एटा सॉफ्ट हो जिवो आ क्रिस्पी कुरकुरा हबनी, सेति पई सबु मंजी को भल भाबरे बाहर करनबा। देखंतु सबु कलरा रो मंजी को केते भल भाबरे बाहर कर देछि। आउ जेतिकी अछि एई प्रोसेस रे सबु को बाहर करनबा। तापरे आकु पतला पतला करिकी काटी नबा। देखंतु कलरा को पूरा पतला पतला करके काटी नेछि केते भल भाबरे। आउ जेतिकी अछि एई प्रोसेस रे सब को काटी नउछि। देखंतु सब कलरा को पतला पतला करके लंबा लंबा करके काटी नेछि, केते बढ़िया देखा जाउछि। आकु आमे क्रिस्पी आउ कुरकुरा करके फ्राए करिबा, सेति पई एमिति पतला करके काटी नेबे। एइठी देखंतु कलरा रु जेतिकी मंजी बाहरथिला आकु बिल्कुल फिंगिबानी। एथिरे किछि मसला देके आकु कलरा फ्राए करला समय रे आकु भी सेमिति फ्राए करनबा। तापरे कलरा रो पिता अंश कटिबो आ टिके सॉफ्ट हो जिवो, सेति पई गोटे चमच लूण देके आकु भल भाबरे मिसै नबा। देखंतु लूण भल भाबरे मिसै देछि। तापरे आकु कवर देकी 10 मिनिट घोड़े देबा, जेमिति लूण भल भाबरे भिजी जिवो आउ कलरा भल भाबरे सॉफ्ट हो जिवो। देखंतु 10 मिनिट एबे हेगलानी, कवर को बाहर कर दउछि। देखंतु एटा एबे टिके सॉफ्ट हो जाइछि। तापरे एथिरे आमे लूण पकेइथिले, एथिरु पानी बाहरिबो, सेति पई आकु भल भाबरे चिपुडीकी पानी बाहर करनबा। एथिरु जदी चिपुडीकी पानी भल भाबरे बाहर करदबा, फ्राए करला समय रे क्रिस्पी कुरकुरा हबो, बेसी दिन जाय स्टोर करके रखि परिबे। देखंतु सबु कलरा को चिपुडीकी टोटल एतिकी पानी बाहरला। देखंतु सबु कलरा को चिपुडीकी टोटल पानी एतिकी बाहरला। पानी को बिल्कुल फिंगिबानी। घरे जदी के डायबिटीज पेशेंट थिबे तांको छनी रे छाणीकी आउ किछि पानी मिसेकी पीबा को दे देबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ମସଲା ପକାଇ ନେବା। କଲରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କୁରକୁରା ହେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ପାଉଡ଼ର ନଥିବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଭଲ କଲରା ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ରାଗବାଲା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଖାଇବେ ଅଧିକ ପକାଇ ପାରିବେ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। କଲରାର ପିତା ଅଂଶ କଟିବା ପାଇଁ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ନଥିବ ଲେମ୍ବୁକୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିକି ପକାଇ ନେବେ। ଆମେ କଲରାରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଗରମ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ କଲରା ସହିତ ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ପକାଇବେନି। ପାଣି ପକାଇକି ଯଦି କଲରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ କଲରା ସବୁ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ କଲରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଲରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କୁରକୁରା ହେବା ପାଇଁ ସୁଜି 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଚାଉଳ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଧଳା ରାଶି 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ, ଆପଣ ପକାଇଲେ ପକାଇବେ ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯଦି ଅଧା ଏମିତି ମିଶାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା ତେଲରେ ସବୁ ଭାସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ପକାଇନେ ପୁରା ଶୁଖା ଅଛି। ଆକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଲରା ମଞ୍ଜିରେ ସବୁ ମସଲା ମିଶାଇ ନେବା। ବେସନ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଚାଉଳ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1 ଚୁଟକି ପକାଇ ନେଉଛି, ମାନେ ଅଧା ଚାମଚର ଅଧା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1 ଚୁଟକି। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1 ଚୁଟକି। ଗରମ ମସଲା 1 ଚୁଟକି। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1 ଚୁଟକି। ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ସହିତ ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଟିକି ବନେଇଲା ପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ହାତରେ ରଖିକି ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଟିକି ଟାଇପର ସବୁକୁ ବନେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ 3ଟା ହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ଏସବୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏସବୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଉପରୁ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ, ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ରହିଯିବ। ତେଲରେ ପକାଇଲା ପରେ ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟେଇବାନି, 1 ମିନିଟ୍ ରଖିକି ଆକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଆକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲଟେଇବା ଯେତିକି ମସଲା ଲାଗିଥିବ ସେସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କୁରକୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବେଶୀ ପକାଇକି ତାପରେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି। ଯଦି ବେଶୀ ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 2-3 ଥର ପକାଇକି କମ୍ ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଆକୁ ତେଲରେ ପକାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ପଲଟେଇବେନି, 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ପଲଟେଇବେ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆକୁ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରାକୁ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଲରା ମଞ୍ଜିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। କଲରା ମଞ୍ଜିକୁ ବି ପକାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ପଲଟେଇବେନି, 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଲଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଟେଇଲା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆକୁ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ 1 ପ୍ଲେଟକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ମଞ୍ଜି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି, କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରା ହେଇଛି। ଗରମ ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆମେ ବିନା ପାଣିରେ ଫ୍ରାଏ କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ 15 ଦିନ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି।
ଏଇଟା କେତେ କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗରମ ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେଟିଭ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ।